हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो। दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। क्या हुआ अबू? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। कोई डर खौफ ना करे अबू, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई वगैरह के नाम से आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजे, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें। अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाजरीन आदाब, पेश खबर गोड़ खास खबरन पे अख नजर। जापान टेक्नोलॉजी तो भारत के हुनर के मत सदी हिंद इनकलाब क़यादत कर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जोम श्रीनगर कौमी वत हेथ चूरमि दह तह बंद। आज शाम पे माल बरदार ट्रैफिक जुजवी बहाली हज वमेद। मरकजी वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुंद उधमपुर चनैनी सेक्टरस मज कौमी वत हंद मुतासर इलाकन हुंद दौर फूरी बहाली हंद हिदायत। श्रीनगर शहरस मज 51,000 आवार होनन हज नसबंदी हुंद जामिया प्रोग्राम शुरू। GPS टेक्नोलॉजी हुंद यह करने इस्तेमाल। पेश खबरन हज तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन वोनमुत जापानी टेक्नोलॉजी तो भारत की सलाहियत किन यमे सदी हिंद तकनीकी इनकलाब क़यादत सपदित। टोक्योस मज भारत जापान इक्तिसादी फोरमस तकरीर करान वोन वज़ीर आज़मन जापान टेक्नोलॉजी हुंद पावर हाउस तो भारत सलाहियत साजी हुंद। मोदियन वोन जापान भारत की तरक्की हंदिस सफरस मज हमेशा अहम शराकत दार रूदमुत। मेट्रो पे मैन्युफैक्चरिंग ताम, सेमी कंडक्टर पे स्टार्ट अपस ताम प्रेथ शोबस मज अमि शराकत दारी हज अक्सी सपदान। जापान कंपनियों भारतस मज 40 अरब खुद ज्यादा डॉलरन हज सरमाकारी कर्म। वज़ीर आज़मन वोन भारत जापान शराकत दारी ऑटो शोबस मज तह कामयाब रूजम। दोशवे मुल्क हेकन रलित मिलित अमि किस्म कामयाबी बैटरीज, रोबोटेक्स, सेमी कंडक्टर्स, जहाज साजी तो न्यूक्लियई तवानाई मज तह हासिल करित। उधमपुर रामबन खतस मज शदीद रूद पेन किन वारियन जायन मेच लंब वसित इन किन रूज श्रीनगर जोम कौमी वत आज चूरमि दह तह गाड़ियन हंद इन गसन बापत बंद। वत हंजन मुख्तलिफ जायन 100 खुद ज्यादा गाड़ थामे। जम्मू पे रियासी रामबन डोडा तो कुन कुन तह गाड़ पकनुक इजाजत दिन। अत दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ वत हज बहाली हज काम जंगी बुनियादन पे जारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट डायरेक्टर शोभम यादवन वोन सड़क बहाल कर 90% काम मुकम्मल सपजम तो आज शाम ताम इन माल बरदार गाड़ त्रावन। येलि जन थामि गमच लॉक्ष सवारी गाड़ी इंतहाई एहतियात सान कड़न अत दौरान कोर ट्रैफिक महकमक IGP सुलेमान चौधरीन तह कौमी वत हंदिस सारवी खुद ज्यादा मुतासर बनी नाला इलाकुक दौर तो हेचक सड़क बहाल कर काम साम। तमो वोन मशीनरी तो अमल सड़क हज बहाली खतर काम मज लगित तो सवारन पज सड़क पूर पे बहाल सपदनस ताम अत सड़क पे सफर करने निश परहेज कर। हुपर कश्तवार सिंथन अनंतनाग वत तह लगातार बंद येलि जन मुगल रोडस पे गाड़ कुछ रुकावट वर चलान। मरकजी वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंहन हेच आज उधमपुर दौर कर हाल कि रूद जोम श्रीनगर कौमी वत सपदमतिस नुकसान साम। जितेंद्र सिंहन हेत ज़ाती तौर उधमपुर चनैनी सेक्टरस मज कौमी वत हंद तमि हिस्सुक जायज़ युस बनी नालस मज रूद पेन किन पस तो कन वसित इनकिस नतीजस मज पूर पे वसित गमच। अत मौकस पे वोन वज़ीरन अत जाय यी सड़क आज चेर ताम अर्जी पे खोलने युत जन चनाब खत तो खतर जरूरी चीज़न हज सप्लाई बहाल करने ये और इतफाक से रेल रूट भी बंद है, नेशनल हाईवे भी बंद है, तो जो एसेंशियल सप्लाईज हैं उनके लिए भी रूट बहाल करना अनिवार्य है। लेकिन हमें उम्मीद है कि शाम तक हमें कम से कम जो एसेंशियल गाड़ियां हैं उनको निकालने की व्यवस्था हो जाएगी। उसको किस तरह से करना, हमारे NHAI के भी अधिकारी हैं, DC साहब भी बधाई की पात्र है। इन्होंने रेड अलर्ट के दिन सुबह से ही ट्रैफिक रोक दी थी, नहीं तो शायद और ज़्यादा क्षति पहुंचती। और वहाँ पर भी दिन रात काम चल रहा है, जखानी के आगे भी, तो उसको जिगजैग करके ऐसे हमवार कर देंगे और यहाँ से भी ऊपर की साइड से, ताकि यहाँ थोड़ा वल्नरेबल ज़्यादा है, इसको सपोर्ट रहे। और लॉन्ग रन में यहाँ पर एक ब्रिज की तामीर की जाएगी।
جوم ڈویژنس مز رود آز ژوٗرِمہِ دۄہ تہِ ریل ٹریفک مکمل پٲٹھۍ معطل تہٕ یہِ چھُ مزید معطل روزنُک خدشہِ باونہٕ یِوان تِکیازِ ناردرن ریلوے کٮ۪و حٲکمو چھُ آز جوٚمہِ پٮ۪ٹھ روانہٕ سپدن واجنہِ تہٕ جوٚم واتن واجنہِ الہٕ پلہٕ 40 ٹرینہٕ منسوخ کرنُک اعلان کوٚرمُت امہِ علاوٕ روزن پوٗرٕ جوٚم ڈویژنس منٛز سٲری سرکٲرۍ کیو پرائیویٹ سکوٗل تہِ پگہہ تام بند موسمس مز بہتری یِنس سۭتی کھُلے آز کٔشیٖرِ منٛز سٲری سرکٲرۍ کیو پرائیویٹ تعلیمی ادارٕ 2 دۄہن ہٕنٛزِ چھُٹیہِ پتہٕ طٲلبِ علم ٲسۍ سکوٗلن کُن گژھان خۄش لبنہٕ یِوان ہُپٲرۍ چھُ جوٚم صوٗبس منٛز سرکارن نامسعد موسمی صوٗرتحال کِنۍ سٲری سکوٗل 3 اگستس تام بند تھاونُک فٲصلہٕ کوٚرمُت ییٚمہِ کِنۍ تتہِ سٲری تعلیمی ادارٕ آز تہِ بند روٗدۍ کابینہ وزیر جاوید راناہن کٔر آز جوٚم ڈویژنس منٛز برمنی بٹھنڈی چٹھا تہٕ سنجواں علاقن ہُنٛد دورٕ کٔرِتھ تتہِ حالٕکہِ روٗد تہٕ سہلاب سۭتۍ اثر زدٕ لُکن سۭتۍ کتھ باتھ وزیرن دیُت اثر زدٕ لُکن یقین زِ عمر عبداللہ سٕنٛدِس قیادتس منٛز چھےٚ سرکار جنگی بُنیٲدن پٮ۪ٹھ کٲم کران تہٕ بجلی آب تہٕ دوٚیمہِ بُنیٲدی سہوٗلت یِن جلد کھۄتہٕ جلد بحال کرنہٕ تِمن سۭتۍ ٲسۍ اسمبلی ممبر وکرم رنھوا تہٕ کینٛہہ بٔہلہِ پایہِ عہدٕدار تہِ جموں کشمیر تہٕ لداخ ہائی کورٹٕکۍ چیف جسٹس ارون پلیین ہیوٚت آز بنڈپور ضلعُک دورٕ کٔرِتھ تتہِ ضلعہٕ عدالتس کِس کامہِ کارس جٲیزٕ دورس دوران کوٚر تِمو کورٹ کمپلیکسُک تہِ معاینہٕ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ دیُت چیف جسٹسن وقتس پٮ۪ٹھ ڈاٹا انٹریٕچ اہمیت تہٕ انصاف جلد فراہم کرنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور بنڈپورِ کِس بار ایسوسیشنس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ دیُت تِمو پرٛٮ۪تھ مُمکِن مدد کرنُک یقیٖن تِمو کوٚر تتہِ 35 کرور رۄپین ہٕنٛدِ لاگتہٕ تعمیٖر کرنہٕ یِوان نوِ کورٹ کمپلیکسُک تہِ معاینہٕ تور واتنس پٮ۪ٹھ کوٚر بنڈپورِکۍ ڈپٹی کمشنر اندھو کنول چِب پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج خلیل چودھری تہٕ بنڈپورِکۍ SSP ہرمیت سنگھن تِہُنٛد استقبال پاپرٕکۍ اسمبلی ممبر حسنین مسعودین کوٚر آز اریگیشن محکمہٕ کٮ۪ن افسرن سۭتۍ کاکپورِ کہِ کھٔدرموٗ علاقُک دورٕ تہٕ ہیوٚتُکھ علاقُک دورٕ کٔرِتھ حال کہِ سہلابہٕ سۭتۍ سپدیمتہِ نۄقصانُک جٲیزٕ تِمو کوٚر تمہِ حفٲظتی بنڈُک تہِ معاینہٕ یُس سہلاب کِنۍ ژھیوٚنمُت اوس مقٲمی لُکن سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو زِ علاقہٕ بچاونہٕ خٲطرٕ یِن پرٛٮ۪تھ مُمکِن قدم تُلنہٕ تہٕ یہِ حفٲظتی بنڈ یِیہِ مضبوٗط بناونہٕ حسنین مسعودین دِتۍ حٲکمن ہدایت زِ تِم کٔرِنۍ حفٲظتی بنڈ مضبوٗط بناونہٕ باپتھ فوری اقدام ڈوٗر شاہبادٕکۍ اسمبلی ممبر غلام احمد میٖرن ہیٚژ آز پننہِ چُناو حلقہٕ کٮ۪ن سہلابہٕ سۭتۍ اثر زدٕ ہِلڈ کھلہار کنڈوور صوف شالی تہٕ أنٛدۍ پٔکۍ علاقن ہُنٛد دورٕ کٔرِتھ نۄقصانس سام دورس دوران کٔرۍ مُتلقہٕ محکمن ہٕنٛدیو افسرو تِم نۄقصانس مُتلق زٲنیاب اسمبلی ممبرن دِتۍ تِمن ہدایت زِ تِم گژھن فِلفور نۄقصانُک تخمینہٕ رِپورٹ تیار کرٕنۍ یُتھ زن کانٛہہ ژیر لاگنہٕ ورٲے اثر زدن ہٕنٛز باز آبادکٲری یقینی بناونہٕ یِتھ ہیٚکہِ تِمو دیُت لُکن یقین زِ تِم کرن سہلابُک روٚٹ کرنس مُتلق قلیل تہٕ طویل مُدتی منصوٗبہٕ اعلیٰ حٲکمن منظوٗری باپتھ پیش نیشنل کانفرنسٕکۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ صوبٲیی صدر شوکت احمد میٖرن چھُ پارٹی کارکُنن تٲکیٖد کوٚرمُت زِ تِم گژھن تنظیٖمہِ ہُنٛد ٲییٖن تہٕ نیا کشمیٖر پروگرام پنُن لاہے عمل بنٲوِتھ لُکن ہٕنٛزن خدمژن خٲطرٕ برٛونٛہہ برٛونٛہہ روزٕنۍ سرینگرٕ پارٹی ہیڈ کوارٹرس پٮ۪ٹھ آز شالہٕ ٹینگ چُناو حلقہٕ کٮ۪ن اربن بلاک کِس اہم اجلاسس تقریر کران ووٚن تِمو زِ نیشنل کانفرنس چھےٚ ریاستی درجٕچہِ بحٲلی باپتھ کوٗشش کران تہٕ توٚتام روزِ نہٕ یہِ پارٹی پتھ یوٚتام نہٕ لُکن ہٕنٛدِ باپتھ ریاستی درجہٕ بحال کرنہٕ یِیہِ دوٗردرشن سرینگرن چلٲو آز سوچھ بھارت ابھیانس تحت ویٚتھِ بٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ صفٲیی مُہِم DDG HP میٖنا سٕنٛدِ سربرٲہی منٛز امہِ مُہِمہِ ہُنٛد مقصد اوس زیٖرو برج نکھٕ ویٚتھِ بٹھٮ۪ن ہُنٛد قۄدرٔتی حُسن بحال کرُن اتھ صفٲیی مُہِمہِ منٛز کٔر ہیڈ آف پروگرام رابعہ رسول اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیوز شبیر احمد ڈار سینئر ایڈمنسٹریٹو افسر سنجے کول نیوز ایڈیٹر مدثر امین تہٕ کیندرٕکۍ باقٕے عملن شرکت اتھ صفٲیی مُہِمہِ دوران آو پلاسٹک تہٕ باقٕے ژھۄٹھ صاف کرنس علاوٕ ویٚتھِ بٹھٮ۪و پٮ۪ٹھٕ خۄدرو گاسہٕ تہِ کڑنہٕ افسرن ہٕنٛزِ موٗجوٗدگی منٛز گوٚو دوٗردرشنٕکۍ عملن انتہٲیی جوش جذبہٕ سان صفٲیی مُہِمہِ ہٕنٛزِ عملہِ منٛز حصہٕ نِتھ ماحولیاتس نسبت پنٕنۍ وابستگی مقٲمی لُکو کوٚر دوٗردرشن کیندر سرینگرٕکہِ عملہٕ دٔسۍ امہِ صفٲیی مُہِمہِ ہُنٛد خٲر مقدم سرینگر میونسپل کارپوریشنہِ کٔر آز 21,000 کھۄتہٕ زیادٕ آوارٕ ہونٮ۪ن ہٕنٛزِ نسبندی باپتھ شہرس منٛز بارٕ پیمانس پٮ۪ٹھ نسبندی مُہِم شروٗع اینیمل برتھ کنٹرول مُہِمہِ تحت روزِ یہِ پروگرام یِنہٕ والٮ۪ن 10 رٮ۪تن تام جٲری تہٕ اتھ منٛز چھُ GPS ٹریکنگ ہِشن جدید سہوٗلژن ہُنٛد استعمال کرنہٕ یِوان اتھ عملہِ تحت چھُ ہوٗنۍ نسبندی خٲطرٕ رٹنہٕ پٮ۪ٹھٕ آپریشن پتہٕ یلہٕ تراونس تام ٹیکنالوجی ہٕنٛدِ مدتہٕ ٹریک کرنہٕ یِوان ییٚلہِ زن اتھ مُہِمہِ تحت ہونٮ۪ن اینٹی ریبیز انجیکشن تہِ کرنہٕ یِن
जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टिक NV लवासन कोर आज पारिमपुर श्रीनगर महकम के मुख्तलिफ दफ्तरन हुंद दौरस दौरान कोर तिमो RTO ऑफिस, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर दफ्तर, ड्राइविंग टेस्ट ग्राउंड तो फिटनेस बोर्ड मुआयन। तिमो कोर महकम के अहदेदारन तकीद जे तिम गसन रोड सेफ्टी यकीनी बनाने खतर ड्राइविंग टेस्ट हेनस मज शफाफियत अन येल जन फिटनेस बोर्ड हाकिमन वन आव जे तिम गसन सिर्फ तिमनी गाड़ियन मंजूर करें यम सड़कन पे पकनस काबिल आसन। फिक्रमंद शहरियन हंद ग्रुपन वोन बालई इलाकन में सड़क तो दमन ढांचन वधबव दिनस मुतलक हुकूमती पॉलिसी हूं नव सर जायजे हनच वकालत करान जे माहौलियती तौर हसास इलाकन अंदर कुल चटन तो ब्लास्ट सत जमीनुक ऋण गसन शुरू सपदमुत यस परेशानी हज कत तिमो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो वजीर आला उमर अब्दुल्ला तमाम जारी तो इन वालन प्रोजेक्टन खतर माहौलियात कन असरातन हुंद अंदाज लगावन जरूरी करार दिनच अपील कर्म। ग्रुपन लुकन पर जोर दितमुत जे तिम थवन कुल रुवनच मुहिम शदुमद सान जारी। अनंतनाग किस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजस मज तुल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हंदो मेंबरों क्राइडल यूनिटस 10 अमुक उसमुक कदम गोडनिक फिर तुलना आमुत यमुक मकसद जा शुरन हज हिफाजत करें तो कैंसो वालिदैनो दस ये शुर गैर कानूनी तौर तरक करने निश रुकावन। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हंद कोऑर्डिनेटरन वोन जे सरकारन नौ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट तमीर करनस मंजूरी दिसम तो ये इन वालन दोहन मज तमीर करने। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मोहसिन कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंद वलादत बासादत के सिलसिलस मज सपद आतवार दो 31 अगस्त खानकाह मौला श्रीनगर अख रूह परवर मजलिस यथ मज पेशन नमाज ब्रो मौलाना रियाज अहमद हमदनी सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोश वेचनावन ये जन नमाज पत खदमातुल मुअज़्ज़मात दुरूद अज़कार तो औराद खानी हज मजलिस ते आरास्त सपदी। यपर कोर आज जुमा नमाज ब्रो पांपर किस खानकाहस मज तबलीग करान मौलाना हमदनियन लुकन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदन सुन्नतन पे अमल करनुक ताकीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिलस मज दरगाह हजरत बल अकीदत मंदन हंद बापत मुनासिब इंतजाम करने इंतजामियस अपील कर्म। तिमो वोन जे आसार शरीफ दरगाह हजरत बल मीलाद शरीफ सारी खुद बोड़ इज्तिमा सपदान लिहाजा पजन इंतजामिया ज़ायरन हंद बापत बिजली आब सेहत सफाई तो ट्रांसपोर्टिक मोकूल इंतजाम करें। दूरदर्शन सबक एडिशनल डायरेक्टर जनरल अशोक जेलखनी सपद आज नव दिल्ली मं सोरगवास। तिमो कोर पन्ने कैरियरुक इब्तिदा 1963 मं दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर पे फ्लोर मैनेजर सद हैसियत येमि पत तिमो ड्रामा प्रोड्यूसर सद हैसियत नाव कमो तो वारियाह मशहूर ड्रामा करिक प्रोड्यूस। अंग्रेजी पे कह ड्रामा एडॉप्ट कर तिमो दूरदर्शन खतर उर्दू तो कशर जबान मज ड्रामा तैयार। तिम थिएटर एक्टिविस्ट तो रूद वारियाहन दहलन ताम थिएटर तहरीक सत वाबस्त। 2013 मं सपद तिम दूरदर्शन दिल्ली हंद एडिशनल डायरेक्टर जनरल सद हैसियत सबकदोश। अत दौरान दूरदर्शन सबक एडिशनल डायरेक्टर जनरल तो सबक सेक्रेटरी कल्चरल अकादमी डॉक्टर रफीक मसूदियन अशोक जेलखनी सद सोगवार सपदनस पे वोनमुत। दूरदर्शन में आना, दूरदर्शन की जब बुनियाद पड़ी हिंदुस्तान में, मतलब दिल्ली का जो केंद्र था वो तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ भी नहीं होता था। और श्रीनगर दूरदर्शन जैसा आपने कहा दूसरा केंद्र था। और 26 जनवरी 1973 को श्रीनगर दूरदर्शन से रेगुलर टेलीकास्ट शुरू हो गए। उसके 5-6 महीने पहले तक कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चलता था। तो जैसा आपने सही कहा कि मेरा रुझान थिएटर की तरफ था और मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरी तालीम भी कोई मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन थिएटर का एक जुनून जोश था। तो जाहिर सी बात है जब अचानक ये फैसला हुआ कहीं पे कि श्रीनगर में दूरदर्शन प्रायोरिटी पे बनना चाहिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ के कल्चर के हिसाब से, जबान के हिसाब से लोकल आदमियों का दूरदर्शन उस केंद्र से जुड़ना लाजमी था। तो मुझे लगता है कि हमारा जो सिलेक्शन और इंतखाब हुआ वो बुनियादी तौर पे इसी बात पे हुआ क्योंकि हम ऑलरेडी थिएटर वेटर से जुड़े हुए थे, तो कुछ थोड़ा बहुत। सबक एडिशनल डायरेक्टर तो सबक सेक्रेटरी कल्चरल अकादमी डॉक्टर रफीक मसूदियन अशोक जेलखनी सद सोगवार सपदनस पे वोनमुत जे कशीर सपज आज मुहिब वतन तो अकिस अजीम थिएटर एक्टिविस्टस नश महरूम।
सुप्रीम कोर्टन बडगाम किस 5 इलाकस मज शाली गंगा कोल मज अकि प्राइवेट कंपनी तरफ कर कानकनी पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पाबंदी जायज करार दिम माहौलियती कारकुन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट सज अपील पे बोजन आमत फैसले रोशनी मज सुप्रीम कोर्टन माहौलियती क्लियरेंस दिनस पे मुतलक हाकिमन तंबीह कोरमुत। दिल्ली पे श्रीनगर इन वलिस अकिस स्पाइस जेट जहाज़स पे आज तमि विज वापस दिल्ली हंदिस एयरपोर्टस पे वसन ये वुडवि दौरान अत मज तकनीकी खराबी पैद सपज दोह 3:30 बजे हो दुत क्रिव मेंबरों वुडवि दौरान तकनीकी खराबी हुंद इतला येम पत 2001 सवारन तो 7 क्रिव मेंबरन पे मुश्तमिल अत वुडवि हंगामी बुनियादन पे लैंड पे कर ताहम सपज न अत ऑपरेशनस दौरान कुछ किस्म परेशानी ये जन तकनीकी खराबी हुंद जांच कर। फौज राजपूताना राइफल्सन कोर आज हंदवार की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इश्तराक तारतपुर कपवार अकि मुफ्त मेडिकल कैंपुक सांज यथ दौरान हंदवार की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों तो नीम तिबी अमलन 1,000 खुद ज्यादा बीमारन इलाज कोर अत मौकस पे आव तिमन मज मुफ्त दवा तगरान। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमन मनोब आज द्रुस यूटी मज मुख्तलिफ तकरीबन हूं सांज कर खेलन हूं कौमी दह अत सिलसिलस मज सपद श्रीनगर किस अकिस यतीम खानस मज खेलन मुतलक अख तकरीब मुनक़द तो अख्तु आव अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर सिंथेटिक हॉकी टर्फ पे 3 दोहन हंदिस कोचिंग तरबियती कैंपस दस तुलन। अमे अलाव आव वजीर बाग श्रीनगर वाक़ा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स किस डायरेक्टोरेटस मज हल्फ बर्दारी हंज अकि तकरीब हूं सांज कर यथ मज महकम के अहदेदारों तो अमल अलाव सशस्त्र सेना बल के जवानों शिरकत कर तकरीब मज आव जिस्मानी फिटनेस खतर गिंदनस द्रोकनस वत बोव दिन इराद कर। दौरान मनो J&K वाटर स्पोर्ट्स कैकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन आज मेजर ध्यान चंद सदिस यादस मज कौमी खेलन दह अत प्रोग्रामस दौरान आई स्कूलन हंदन तालिब इलमन खेल सरगर्मियन तो दोहदिश जिंदगी मज खेलन हंदिस अहमियत किस बारस मज जानकारी दिन अत मौकस पे आव अकि मैराथन दौर हुंद एहतमाम कर। CRPF तुल आज सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ CRC श्रीनगर फुटबॉल कप 2015-10 अत चैंपियनशिप मज अंडर 23 वंसी हंदिस जुमरस मज 10 टीम हिस्से निवान तो इन वलिस अकिस हफ्तस दौरान इन नॉक आउट बुनियादन पे 15 मैच गिंदन। इफ्तिताही तकरीब पे कर CRPF श्रीनगर सेक्टरिक IG पवन कुमार शर्मा तो स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी नुजहत गुलन शिरकत यमो नौजवान बाख्तियार बनाने तो जिस्मानी फिटनेस बापत खेलन हज अहमियत व्यथन। नाजरीन अत वोत खबरन हुंद यह बुलेटिन अंत दियो इजाजत खुदा हाफिज। बड़ी